কইলে চেরাপল্লী গ্রামে যোগা করেছে বরুদে পুরী বারু পুরী নাম পুরীর প্রথম না হেলা চেরাপল্লী নিমাଳର ଆଦ୍ୟ ଦାମ ହେଲା ବେଢିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଡାଳ ଆଇଲେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଜଗା ଯଦି ସନ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ସାଧୁ କ୍ଷେତ୍ର ହବ ତୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ଯିବୁନି ନା ଯିବି ନା କେବେ ଯିବୁ ନା ଅଚ୍ୟୁତରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଯିବି ବହି ହେଲା ବଉଳ ଚୌତିଶା କବି ହେଲେ ହାରିଦାସ ମହାରାଜ କଲା ଏକ ଏକ କରି ଦେଖୁଥିବୁ ରାମ ଜନ୍ମ 13 ଜନ୍ମ ପର अच्युतानंद को आदेश देले जगन्नाथ अच्युता जन्मर परर 13टा जन्म पर 13 जन्म जहाँ 13 जन्म शरण प्रमाण कला प्रभु रूप नव हाड़िया अवतार बोले हारिदास अच्युत अवतार नव बरगछ डाल हाड़िया अवतार नव बरगछ डाल जो दिन हाड़िया अवतार हम बरगछ डाल आइले जगन्नाथ श्रीक्षेत्र बोले छतिया छाड़े श्रीक्षेत्र छाड़ी जगन्नाथ माँ छतिया बट आसो कहीं छतिया बट आसो बोला छतिया पद्मवन रही अच्छी बात चंडी गायत्री जे जगी जगन्नाथ छतिया